کہتا ہے یا رسول اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کے انتقال میں 7 سال ہو گئے ہیں, میری عمر بھی 7 سال ہے, میرے ماں کے جسم پر ایک ہی لباس ہے, ایک ہی کپڑا ہے, دوسرا کپڑا نہیں ہے. اتنا سننے کے بعد ہمیں اسی کو یاد رکھو. اب جیسے اتنا سنا ہے میرے نبی نے اپنی کالی کمری کو اتار ہے. اللہ کی عزت کی قسم وہ اس کے سامنے ایک کپڑا کچھ نہیں ہے. جو کپڑا میرے مصطفیٰ سے مس ہو جاتا ہے, جو کپڑا میرے آقا سے مل جاتا ہے, آقا کی کالی کمری یہ وہ کالی کمری ہے. ہر مالدار کی تمنا ہے, ہر غریب کی تمنا ہے, ہر بادشاہ کی تمنا ہے, ہر وزیر کی تمنا ہے, ہر نیتا کی تمنا ہے. کاش یہ کپڑا مجھے مل جائے, کاش یہ کپڑا مجھے مل جائے. کپڑے کی یاد کرتے ہو ہماری تمہاری تمنا تو یہ ہے اس طرح کے قدموں سے لگی ہوئی اگر دھول ہمیں مل جائے ہماری نسبت کی میراث ہو جائے. اب وہ کپڑا میرے آقا نے اپنے جسم کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد اس بچے کے ہاتھ میں دیا. کہا میرے آقا فرماتے ہیں اے بچے یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا ہندو ہے, مسلم ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے. اگر کوئی روتا ہوا آتا ہے تو مسکراتا ہوا جاتا ہے, اپنے ماں کے باہر جاتا ہے. جانے کے بعد چادر کو پیش کر دیا, کالی کمری کو دے دیا. دینے کے بعد میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں وہ پوری عورت کہتی ہے اے بچے کیا اس نے کیا اس محمد ہے اس نے کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے. وہ بچہ کہتا ہے انہوں نے اس سے کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے. تو وہ کہتی ہے اے بچے میرے بیٹے میرے لال میرے جان کو چادر لے کے آ گیا, کلمہ کون لے کر کے آئے گا, کلمہ کون پڑھے گا. ارے بنا لالچ کے جس نے چادر کو دے دیا ہو, صرف چہرے پہ مسکراہٹ کو دے دیا ہو, ارے یہ محمد ہے. اللہ کی عزت کی قسم اب جیسے ہی یہ ماں کہتی ہے, بیٹا کہتا ہے ماں ابھی جاتا ہوں کلمہ پڑھ کے واپس آتا ہوں. ماں کہتی ہے بیٹے نہیں اب تو کہاں نہیں جائے گا, تیری ماں کے ساتھ میں جائے گی. دونوں بچے ہیں آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم سمجھ گئے تم جھوٹے نبی نہیں ہو بلکہ سچے نبی ہو. ہاتھ بڑھا دو, ہاتھ بڑھا کر کے کلمہ پڑھا دو. ان دونوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کبھی تو بڑی زبان آتی ہے اللہ کے سندر قدم شان ہے یہ انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے وہ ایمان ہی ارے رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت ارے تکبیر ارے رسالت. اچھا سنا تھوڑا بہت اور سنا تھا اور ہم بول رہے دل سے سناؤ. امام صاحب بھی کہنا اور بولو ماشاءاللہ محبت سے بولو سبحان اللہ. ہمارے اسلام ہے اس کو آ کر کے دیکھو. ایک حدیث سنا دوں. ہاں میرے ارشاد فرماتے اگر تم مرغی مسلم کھا رہے ہو, تم اچھا کھا رہے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہے, تمہارا پڑوسی کوئی بھوکا ہے اور تمہیں پتا ہے وہ دھوکا ہے تو تمہارا کھانا جائز نہیں ہے, پہلے اپنے پڑوسی کو کھلاؤ. اور ہاں حدیث میں یہ نہیں ہے کہ ہندو ہو تو کھلاؤ, مسلم ہو تو کھلاؤ, بلکہ حدیث میں آیا کوئی بھی ہو, کسی بھی دھرم کا ہو, کسی بھی دھرم کا ہو, سب کو کھلاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. تم سب کی بات کرتے ہو, یہ تو انسان ہے. ہمارے نبی تو جانوروں کی بھاشاؤں کو سمجھتے ہیں, ہمارے نبی نے تو جانوروں کو عزت دی ہے. دیکھو کیسے مصطفیٰ جانوروں کی باتیں سنتے ہیں. آج لوگ انسانیت کا خون کرتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں اگر تم مسلم ہو تو مسلمان کے نام پہ دھکا ہو. تمہارے وجہ سے کسی کا انتقال ہوا ہے, تمہاری وجہ سے آج بڑی انسانیت بڑھتی ہے. ارے نیتا ہو, اپنے آپ کو نیتا کہلاتے ہو اور مسلم بھی کہلاتے ہو, مجھے پتا تو صحیح ہے کہ تمہارے نبی کا خلاف ایسا ہے نہیں بلکہ اللہ اکبر کبیرہ. قرآن پاک سے یہ ثابت ہے کہ اگر کوئی کسی انسان کا قتل کر دیتا ہے بلا وجہ تو وہ ایک انسان کو نہیں مارتا بلکہ پوری انسانیت کو مار دیتا ہے, پوری انسانیت کا خاتمہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک حدیث پاک ہے, ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں آئے, بس 2 منٹ کے اندر بات کریں, 2 منٹ کے آپ 2 منٹ لگا لیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 12:33 میرا اونٹ پاگل ہو گیا. اب یہاں ہماری بھاشا یہ ہے کوئی پاگل ہو جائے اسی کو اونٹ کہنے لگتے ہیں, اور وہاں تو اونٹ ہی پاگل ہو گیا. پاگل ہو گیا, اونٹ پاگل ہوا. پہنچے رسول اللہ کی بارگاہ, مصطفیٰ نے فرمایا چلو. کیا فرمایا؟ چلو. یہ نہیں فرمایا کاٹ لے گا مارے گا, نہیں.
आका भाषा को पहचानते हैं। सुभान अल्लाह। मुस्तफा अब जो ऊँट काट रहा था, बल्कि अभी तक नहीं खत्म कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको बताएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब तो ऊँट अल्लाह अकबर कबीरा जो काट रहा था, वो मार रहा था, वो सबको सता रहा था, परेशान कर रहा था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफा के प्यारे दीवानों, सुनो तो सही, मेरे आका को देखते ही शांत पड़ गया, नॉर्मल पड़ गया, शांत पड़ गया। पढ़ने के बाद में आका की तरफ गर्दन को झुका दिया। बेशक और भी समझ गया ये कोई और नहीं है, ये खुदा के प्यारे महबूब है। बेशक सुभान अल्लाह। अरे वो ऊँट होते साथे नबी को पहचान रहा, ये पता नहीं कैसा ऊँट है जो नबी को अपनी तरह दे रहा। कैसा गधा, कैसा घोड़ा, कैसा जानवर है सुभान तो अल्लाह। नबी को अपनी तरह कह रहा। अरे नबी की शान को पहचानो। 1,24,000 या 2,24,000 कम बेश पैगंबर जिनका इंतजार कर रहे हैं मस्जिद अक्सा में बैठ करके, ये मुस्तफा अब आते होंगे और हमारी इमामत फरमाएंगे, वो नमाज पढ़ाएंगे और हम उनके मुक्तदी बनेंगे। अल्लाह अकबर। इस नबी की शान बहुत बुलंद वाला है, ये बात नहीं घुमाऊंगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊँट के सर पे हाथ रखा। वाह वाह क्या बात है सुभान के सर पे हाथ रखा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके कान में कुछ कहा। कान पकड़ा, मेरे आका ने कुछ कहा उसके कान में। उसके बाद में फिर उस ऊँट ने अपना मुंह मुस्तफा के कानों की तरफ मोड़ दिया। बेशक सुभान अल्लाह। मुझे बताओ, कहता या सुनता वही तो है जिसकी समझ में आती है। हाँ, तुम अब मेरे आका के कानों की तरफ को जब मुंह किया है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुना। सुनने के बाद में कहा इस ऊँट का मालिक कौन है। ऊँट को बुलाया, बुलाने के बाद में मेरे आका फरमाते, अब देखो मेरे मुस्तफा ने कैसे जानवरों के अल्लाह का ख्याल लगा है। मेरे आका फरमाते हैं, यानी उस मेरे आका फरमाते हैं, ए मालिक, ए ऊँट के मालिक, ये तुम्हारी शिकायत कर रहा है। कहा क्या? कहा जब मैं जवान था, जब मेरे अंदर नया खून था, जब मेरी अल्लाह अकबर मजबूत हड्डियां थी, तो इन्होंने मुझसे बहुत काम लिया। लेने के बाद में अब मैं नातवा हो गया, अब मैं नातवा हो गया। अब मेरे मतलब जो मेरे अंदर कमजोरी आ गई, मेरे अंदर जो बुढ़ापे के असरात थे वो शुरू हो गए। अब मेरे अंदर ताकत नहीं रही, तो ये कहते हैं कि इसके काटेंगे और खाएंगे। टाइम पे खाना भी नहीं देते। तो मेरे आका ने फरमाया इससे काम कम लो, इसको खाना ज्यादा दो, इससे काम कम लो, खिलाओ ज्यादा। ये मेरे मुस्तफा है, आका की शान बहुत बुलंद वाला है। कुरान कहता है ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे साथ पढ़ो, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अल्लाह अर्श हक है, मसनदे निकात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चार, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तुझसे वो जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी गुफ्तरात रसूलुल्लाह की। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इंशाअल्लाह कभी बिना मौका होगी मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।